नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। शाह महमूद कुरैशी अभी इश्क के इम्तहान और भी है। मुल्तान के इंतखाबी मंजरनामे से आउट हो गए, सिंध से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। क्या मामला है? जमशेद दस्ती को किस किस्म की सूरत हाल का सामना है? किन लोगों को इजाज़त मिल गई, किन को नहीं मिली? इस पर तफसील से बात करेंगे। और क्या ये जमहूरियत है जो ये सियासी कायदीन भी कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे इसी स्टोरी में। बल्ले के निशान का एक और दावेदार सामने आ गया, दरखास्त भी दे दी, और क्या बल्ला उन्हें मिलेगा? कुछ सिग्नल्स मिलना शुरू हो गया, इस पे बात करेंगे। सानेहा 9 मई एक बार फिर लाइमलाइट में, इस हवाले से कुछ तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। काबीना ने कमेटी कायम की है, वो क्या करेगी उस पर बात करेंगे। कामरान खान का ट्वीट, मंजर और पस मंजर। कामरान खान के हवाले से कुछ बात करने की जरूरत है, बहुत उनको ट्विटर पर बुरा भला भी कहा जा रहा है नाज़रीन। और अब सबसे आखिर में वो सेनेट का जो गुज़िश्ता रोज़ एक इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन मुलतवी करने के हक़ में जो करारदाद मंजूरी का मामला था, उस पर बात करेंगे, उसके पस मंज़र पर बात करेंगे। चेयरमैन सेनेट ज़िम्मेदार हैं या कोई और ज़िम्मेदार हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, पहले वो बल्ले वाली स्टोरी पर आ जाते हैं। बल्ला बहुत इंतखाबी निशान है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कल इतवार का रोज़ है, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो मुताल्लिका दफ़ात हैं इंतखाबी निशान के उसूल के हवाले से, या पार्टी के का जो इंतखाबात हैं, उस इंटर पार्टी इलेक्शन है, उसके हवाले से आपको वो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है वो हर्ष पार्स बताऊँ। अब नाज़रीन, एक पार्टी है हम आवाम पार्टी, उसके हैं सेक्रेटरी जनरल, वो आ गए हैं इलेक्शन कमीशन में दरखास्त लेकर। पार्टी ने मजबूरी तौर पर इंतखाबी निशान के लिए दरखास्त दी है। उनका ये कहना है कि जनाब और उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि पीटीआई का ओरिजिनल इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। पीटीआई के पास पहले चिराग था, फिर इमरान खान ने 2017 में जब बनी है, उस पर जो इत्तेहाद बना था जिसमें JUI भी और जमात इस्लामी इकट्ठे थे, MMA, उस वक्त इमरान खान ने कोशिश की थी कि तराजू का इंतखाबी निशान मिल जाए। उस नाकामी पर फिर बल्ले का निशान लिया था, और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो इंतखाबी निशान है ये इलेक्शन कमीशन की मिल्कियत है, किसी जमात की नहीं। इस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जो इस वक्त खाली हैं इंतखाबी निशानात, उनमें 14वें नंबर पर बल्ला मौजूद है। पीटीआई का भी चूँकि इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला चल रहा है, उसको वो रजिस्टर्ड पार्टी तो है, लेकिन इंतखाबी निशान की वजह से उसको इंटर पार्टी इलेक्शन में की वजह से उसको मुश्किलात का सामना है। तो वो ये कहते हैं कि अब ये हमारा हक़ है, क्योंकि ये इंतखाबी निशान अच्छा है, और लोग इसको जानते हैं इंतखाबी निशान को। क्रिकेट की वजह से क्रिकेट खेलते हैं लोग, गाँव देहात में भी खेलते हैं, इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये इंतखाबी निशान खाली है, और पीटीआई का मामला वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डोल ड्रम्स उसमें है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो साइंस मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि अगर 13 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ न दिया तो शायद हम आवाम पार्टी को बल्ले का निशान मिल जाए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है इस पर। अब शाह महमूद कुरैशी की जानी बातें हैं, पीटीआई से ही जुड़ा मामला है। NA 150, 51, 149, जहाँ से भी शाह महमूद कुरैशी और उनके बच्चे खड़े हुए थे, वो उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी समेत। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान और NA 151 मुल्तान से कागजात नामजदगी अपील में भी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए, और उसकी तफसीलात अभी नहीं आई। लेकिन ये कमाल बात यह है नाज़रीन कि उन्हें उसी शाह महमूद कुरैशी को ओवर कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जाली दस्तखत किए हैं, उनके जो वो हल्फनामा या बयान हल्फी जो जमा होता है, उस पर निशानात जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, उस पर जो दस्तखत हैं वो नहीं है उनके। इस वजह से उनको नाअहल करार दिया गया है, और ये बात दुरुस्त भी है। आपको इंतखाबी निशान आप वकला से मिलते हैं, आप एक हल्फनामा साइन करके दे देते हैं,
لیکن یہی الزام ان کی بیٹی مہربانو اور زین قریشی پر بھی تھا. ان کو کیوں ملی اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. شاہ محمود قریشی کی آ گئی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ فواد چودھری چونکہ وہ پی ٹی آئی کے قریب ہیں, انہوں نے اپنی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپنی اپیل واپس لے لی کیونکہ انہوں نے اہلیہ کے اثاثے چھپائے تھے. ان کی اہلیہ ہبہ چودھری وہ تو نااہل ہو گئی. انہوں نے 9 اکاؤنٹس چھپائے. ایف آئی اے کی تحقیقات سامنے آ گئیں. انہوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ غیر ملکی سفر کیا, اس کی تفصیلات چھپائیں. جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے, ان کی فیملی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن جمشید دستی کا معاملہ ذرا سنجیدہ ہے. جمشید دستی جو ہے وہ انہوں نے جو ابھی حال ہی میں الزام عائد کیا تھا, وہ اس الزام کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا. سوشل میڈیا نے سنجیدہ کسی حد تک لینے کی کوشش کی لیکن باقی کسی حلقے نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اور چاروں جانب سے یہ غلغلہ برپا ہوا کہ جناب جمشید دستی جھوٹ بول رہے ہوں گے. لیکن اتنا اگر آپ سیاست میں ہیں تھوڑا بہت جھوٹ تو چل جاتا ہے. ایسا جھوٹ جس میں آپ اپنی اہلیہ کو بھی جو ہے بدنام کر رہے ہوں وہ مناسب نہیں ہے. وہ اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اگر یہ واقعات نہیں ہوا, ان کے الزامات پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کمیشن بن جاتا, تحقیقات ہوتی. لیکن بہرحال ان کی اپنی شہرت ایسی ہے کہ وہ خود ہی جھوٹے ثابت ہوتے رہے ہیں. ماضی میں بہت کچھ کرتے رہے. ان کے بھتیجے اور اہلیہ کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, وہ شاید اب الیکشن لڑیں گے. لیکن ساتھ ساتھ راولپنڈی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. وہ جج صاحب تھے, انہوں نے بڑے دھڑلے سے یہ کہا تھا کہ میرا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ہیں مفرور ان کو اجازت نہیں دوں گا. لیکن طاہر صادق اور ان کی بیٹی, بیٹا, اہلیہ سمیت جو پی ٹی آئی کے تمام لوگ ہیں راولپنڈی ڈویژن میں, ان سب کو اجازت مل گئی ہے سوائے ایک آدھ کے جن کی اپیلیں بھی ان کی اگلے کل یا پرسوں سماعت میں آنی ہے. ان کے علاوہ جن کی اپیلیں سماعت میں آ گئی ان سب کو تقریباً اجازت مل گئی ہے. ایک اور معاملہ اس میں یہ بھی ہے ناظرین کہ میجر طاہر صادق جو ہے وہ بہنوئی ہیں پرویز الہی کے, اور ان کی بیٹی اور وہ خود نائب ہوئے تھے. میجر طاہر صادق ابھی تک غالباً روپوش بھی ہیں, اور روپوشی کے حوالے سے ہی کہا تھا انہوں نے جج صاحب نے. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تو اب ریلیف مل گیا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. کیمپین کیسے چلائیں گے یہ ان کا مسئلہ ہے. اب آتے ہیں ناظرین آج کی 2 بڑی سٹوریز کی جانب. گزشتہ روز کامران خان نے سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس پر بہت جذباتی ہو کر انہوں نے ایک ٹویٹ ڈالا, اور انہوں نے کہا معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, اور سینٹ کو شاباش ہے. کامران خان صاحب بڑے آدمی ہیں, ایک چینل کے سربراہ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے, سب اپنی جگہ. لیکن جرنلسٹ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا کارکن ہوتا ہے, آئین اور قانون کا کارکن ہوتا ہے. سینٹ کی یہ قرارداد آئینی حقوق کی بھی اور بنیادی حقوق کی بھی اس لیے خلاف ورزی ہے کہ آئین کے خلاف اس لیے کہ الیکشن ہو رہا ہے, اور جو امیدوار ہیں اب الیکشن لڑنا جن کے کاغذات منظور ہو گئے ان کا بنیادی حق بن گیا ہے. کامران خان صاحب یہ چاہتے ہیں یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملتوی ہو جائے, اور وہ انہوں نے بہت ٹویٹ کیا, ان کو بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں. میں نے سوچا آپ کو کامران خان صاحب سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, لیکن میں نے کہا چلے بیک گراؤنڈ سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں, لوگ بھول جایا کرتے ہیں. 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس زمانے میں پہلے الزام یہ عائد ہوا تھا کہ سپر ہائی وے پر کچھ پیٹرول پمپ سے سکھر تک کراچی سے ان پر اچانک چاند پیٹرول پمپ کا بورڈ لگ گیا تھا. پھر وہ جب حکومت گئی تو وہ بورڈ اتر گیا. اس دوران میں کامران خان صاحب نے کچھ کہانیاں گھڑی چاند پیٹرول پمپ کے حوالے سے بھی غالباً, لیکن ان کی ایک سٹوری بڑی مشہور ہوئی. نواز شریف صاحب کے ایک دوست سے رام گلی لاہور کے جو اب رحمان گلی کہلاتی ہے, مرتضیٰ ان کا نام تھا, اور وہ انگلینڈ چلے گئے تھے, اور ان سے یہ کہا کہ جی ان کو اغوا کر کے آصف علی زرداری نے ان سے 2 ارب روپے وصول کر لیے ہیں, یا 2.5 ارب روپے یا 5 ارب روپے, رقم مجھے یاد نہیں ہے, لیکن 2 ارب روپے سے زیادہ رقم تھی. اور اس میں ایک اور صاحب تھے گلزار انڑ صاحب, غلام حسین انڑ, ان کے بارے میں بھی تھا کہ جی وہ انہوں نے جو ہے وہ آصف زرداری کے وہ فرنٹ مین ہیں, انہوں نے پاؤں سے بم باندھا اور ان سے پیسے وصول کیے. غلام حسین انڑ صاحب بعد میں نون لیگ میں شامل ہوئے, جیل چلے گئے تھے, نون لیگ میں شامل ہوئے, جیل سے الیکشن لڑا, پھر وزیر بن گئے باہر آ کر. لیکن جب آپ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی وہ اسٹوری بڑی چلی, اور جو بینظیر حکومت کو کے خاتمے کا الزام تھا کہ الزامات ان کی فہرست میں بھی وہ الزام شامل تھا, بڑی اسٹوری چلی, بڑے کامران خان صاحب مشہور ہوئے, لیکن پھر وہ اسٹوری ٹائم فش ہو گئی.
मदर अब्बास के वहाँ हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल हाउस कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मदर अब्बास के बेनज़ीर भुट्टो से अच्छी ताल्लुक़ है। बेनज़ीर भुट्टो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। मदर अब्बास बहुत शानदार कैंडिडेट है, बैलेंस आदमी है। वो पहली कुर्सी पर आकर बैठे तो बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे दरख्वास्त की कि आप ज़रा ये कुर्सी खाली छोड़ दीजिए। मदर ने छोड़ दी, लेकिन उनसे पूछा खैरियत है, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद कामरान खान साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता है कि किस अफसर ने, किस अदारे के किस अफसर ने कामरान खान को ये स्टोरी दी है। तो कामरान खान साहब फ़ौरन बोले नहीं बीबी, मुझे वो फलां ने नहीं, मुझे फलां DSP ने ये स्टोरी दी थी। वो स्टोरी पर बाद टाइट फिश होगी। और खाली ये एक स्टोरी नहीं है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान स्टील और फिर पता नहीं क्या किया, जितनी भी स्टोरीज़ की करप्शन की, अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ की, वो सब बाद में टाइट फिश होती गई। लेकिन कमाल बात यह है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बरकरार है अभी तक। इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़, अगर मेरी स्टोरीज़ अगर टाइट फिश हो जाएँ या गलत साबित हो जाए तो मैं शायद ये प्रोफेशन ही छोड़ दूँ। लेकिन बहरहाल वो जारी हैं और उनकी आइन और कानून से कोई वाबस्तगी नहीं है। वो धड़ल्ले से जारी हैं पाकिस्तान को गैर आइनी हालात का शिकार करने के लिए। ये एक अफसोस की बात है, क्योंकि अब वो बड़े आदमी हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनको इससे गुरेज करना चाहिए। अवाम के हुकूक की बात है। नाज़रीन, अब गुज़िश्ता रोज़ के मामले की जानी बातें हैं। अब हमने आज भी कुछ तहकीक की, पता ये चला कि जनाब चेयरमैन सेनेट और उनके कुछ साथी बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको कहीं से ऐसी यकीन नानी भी नहीं हुई, तो इसलिए वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं आ रहे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चले इलेक्शन मुलतवी हो जाए ताकि फिर कुछ लोगों के साथ राब्ते करके तो कुछ अपने लिए माहौल बनाया जाए। और ये सारी गुफ्तगू जो है वो हामिद मीर साहब ने भी बता दी, वो स्टोरी एग्जैक्टली स्टोरी बताई कि जब इजलास ख़त्म होने से पहले उनके चैम्बर में सेनेटर्स का एक जमघटा हुआ जिसमें ये फैसला हुआ और कैसे मंजूर हुई। लेकिन ये मलबा गिरा सारा एस्टेब्लिशमेंट पर। जो असल कहानी है वो ये है कि मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर गिरा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट में अपने सोर्सेज से पता किया, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए और हमारा इस काम में कोई किरदार नहीं है। चेयरमैन सेनेट ये चाहते थे कि मुलतवी हो जाए ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल जाए। JUI उनकी हामी है इलेक्शन के अल्तवा में। मलबा अलबत्ता जो काम किया वो चेयरमैन सेनेट और उनके साथियों ने किया। मलबा सारा गिरा एस्टेब्लिशमेट पर। और ये कितना पाकिस्तान के लिए सूदमंद है ये फैसला आप करें, हम भी करने की कोशिश करते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।